जलपाईगुड़ी केंद्रीय सुधारगृह में कर्मी बने सेंटा क्लॉज शहर में घूम घूम कर बच्चों में बांटे उपहार। सेंटा पाड़ा के रहने वाले तपन रॉय ने जलपाईगुड़ी के हर गली कुच्ची में जाकर छोटे छोटे बच्चों को चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सेंटा क्लॉज बनकर उन्हें उपहार दिया। उनकी उम्र 42 साल है और वे पेशे से एक सरकारी कर्मचारी है। इससे पहले वो वर्धमान के रामपुरा हाट में सुधारगृह में कार्य करते थे। वर्तमान में वे जलपाईगुड़ी केंद्रीय सुधारगृह में कर्मी है। तपन रॉय भले ही कामकाजी आदमी है, लेकिन उनका शौक उनके मन से हटा नहीं है। 25 दिसंबर बहुत बड़ा दिन है। इस दिन प्रभु यीशु का जन्मदिन पर उन्होंने लोगों के बीच शांति का संदेश फैलाने के लिए सेंटा क्लॉज बनकर निकले। जलपाईगुड़ी के विभिन्न इलाकों में उन्होंने बच्चों को उपहार दिया और बड़ों के साथ आदान प्रदान किया। उन्होंने जहां बच्चों को जिंगल बेल संगीत की लय पर नचाने के साथ ही बच्चों को पढ़ाई संबंधित में सलाह भी दी। इस संबंध में तपन रॉय ने कहा, आज 25 दिसंबर को क्रिसमस है, यीशु का जन्मदिन। हर बार की तरह इस बार भी मैं सेंटा क्लॉज के रूप में बच्चों के चेहरे पर खुशी लाऊंगा और बड़ों को बधाई भी दूंगा। मैं प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूं और कामना करता हूं कि दुनिया में हर कोई सुंदर और स्वस्थ रहे। आज के सांता क्लॉज सेलছেন কত বছর ধরে এই সাজ সাজছেন আর এই শিশুদের জন্য কি উপহার নিয়ে আসছেন? আগামীতে এই শিশুদের উদ্দেশ্যে কি মেসেজ দেবেন? এটা প্রায় 7 বছরের উপর থেকে করছি। এটা জলপাইগুড়ি নয়, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি এবং ইসলামপুর। যেহেতু আমি ছোট ছোট বাচ্চাদের খুব ভালোবাসি এবং এদের ভবিষ্যৎ যাতে উজ্জ্বল হয় তার জন্য তাদের কাছে আজকে সান্তা ক্লজ হিসাবে আমি সেজে এই বার্তাই দিতে চাই যে তারা আজকে আমাদের ভারতবর্ষের এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যাতে নাম আরও উজ্জ্বল করতে পারে। এদের বাবা মারা যত কষ্ট করে পড়াচ্ছে এবং তারা সেইভাবে শিক্ষিত হয়ে একটা বড় জায়গায় পৌঁছাক। আমাদের এই বাচ্চা কাচ্চারা যাতে আমাদের দেশের নাম রোশন করতে পারে বা সেই জায়গায় পৌঁছাতে পারে, তার জন্য তাদেরকে এই সান্তা ক্লজ রূপে এসে তাদেরকে এই বার্তাই দিতে চাই যে সান্তা ক্লজ তোমাদের আজকে গিফট দিচ্ছে এবং তার সাথে তোমাদেরকে এই বার্তাই দিতে চায় তোমার বাবা মারা যত কষ্ট করে তোমাদের পড়াচ্ছে তোমরা যাতে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হও, যাতে বড় জায়গায় পৌঁছাতে পারো, সেটাই আমার এই বাচ্চাদের কাছে। আজকে কোন কোন জায়গা থেকে কোথায় যাচ্ছেন? আজকে এখান থেকে শুরু করে আমি বাঁধের ওই পারে যাব, তারপরে জেলখানায় যাব, তারপরে অনাথ আশ্রম যাব, হ্যান্ডিক্যাপ স্কুল যাব, কোরক হোম যাব, এরকম করতে করতে শিলিগুড়ি পর ইসলামপুর। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম তপন রায়। আমি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে, জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে এজ এ হেড ওয়ার্ডার।